अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट जो आपकी प्ले कंसोल से रिलेटेड होती है। अगर आप देखें तो गूगल की तरफ से उन्होंने अब रिकमेंड कर दिया है कि जो आपका टारगेट एपीआई 34 है तो आप उसको 35 करो, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपके पास 31 अगस्त तक है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो आपकी टारगेट एपीआई लेवल है 31 अगस्त से पहले पहले आप उसको अपडेट करो। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आपकी ऐप की अपडेट रोक दी जाएगी। ठीक हो गया। फिर दूसरा वो आपका ये भी है कि अगर आपके पास यहाँ पे उसकी एक एक्सटेंशन भी है कि आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से इश्यूज से लेके आपको पूरी की पूरी ऐप की अपडेट करने तक आपको सारी की सारी चीज़ बता दूंगा। अब आप यहाँ पे इस चीज़ चेक करो तो आपके पास यहाँ पे एक्शन बाय अगस्त तक का आपके पास यहाँ पे चीज़ है, तो वहाँ पे वो आप देख लें कि वो यही कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को ख़त्म करें। ठीक हो गया। और अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो यहाँ पे आप इसकी चीज़ पे भी लाइक यहाँ पे अगर आप इसकी यहाँ से हम जाएंगे इसको करेंगे अपडेट। ठीक है। और यहाँ पे ये देख लें कि आपके पास यहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि भाई आपने इस चीज़ को करना है, पॉलिसी के ख़िलाफ़ आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे चीज़ दी गई है। और फिर वो आपको यहाँ पे ये कह रहा है, ये देख लें कि आपकी जो 1 जुलाई से उन्होंने स्टार्ट की और वो डेडलाइन आपको बता रहे हैं कि 31 अगस्त तक। और यहाँ पे आप उनको रिक्वेस्ट करके अपना एडिशन टाइम भी 1 नवंबर तक लेके जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमने चीज़ को अपडेट करना है तो हमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे। ये मेरे पास प्रोजेक्ट्स है जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया है। इस प्रोजेक्ट का आपके पास यहाँ पे कंपाइल ये है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक एडवांटेज की बात ये बताता हूँ कि उन्होंने 35 का कहा हुआ है लेकिन आप डायरेक्ट 36 करो। क्यों? क्योंकि वो 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद फिर आपको कहेंगे कि भाई आप इनको फिर अपडेट करो, तो फिर आप अपडेट करते रहेंगे। तो उससे अच्छा यही है कि आप डायरेक्ट 36 ही कर दो, तो वो आपका फिर भी एक्सेप्ट कर देगा। अब जब आपके पास यहाँ पे ये चीज़ होगी है, अब हम यहाँ पे इसकी निकालते हैं बिट्स, कहाँ, क्योंकि हमने निकालनी है बिट्स। मैंने तभी आपको कहा है कि हम यहाँ से इश्यू से रिलेट के हम अपनी बिल्ड तक इसको लेके जाएंगे। अब हमने यहाँ से इसका जो आपने की स्टोर बनाया हुआ है, आप यहाँ से अपना की स्टोर उठा सकते हैं जहाँ पे भी आपने अपना की स्टोर रखा हुआ है इस ऐप से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का इश्यूज़ काफ़ी सारे लोगों को भी आ रहा है और काफ़ी सारे लोग इस इशू को फेस कर रहे हैं और उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। तो ये हमारे पास इसका की स्टोर आ गया है। और सेम एज इट, अगर आप यहाँ पे, हर बंदे ने अपना अपना पासवर्ड रखा हुआ होता है की स्टोर का, और की एलियास उसने अपनी रखी हुई है, तो आप उसको भी रख के आप इसके साथ कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे रिलीज़ निकालनी है। अब हम यहाँ पे इसकी क्रिएट करेंगे तो हमारे पास इसकी रिलीज़ बन जाती है। फिर मैं आपको इसका बताऊँगा कि अपलोड किस तरह करते हैं। अब मैं यहीं पे आपको अगर यहाँ पे लेके जाऊँ तो वो तब तक इसकी बिल्ड बनती रहे। मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप चले जाएं टेस्ट एंड रिलीज़ वाले में। ठीक है। टेस्ट एंड रिलीज़ वाले में जाएंगे, आप यहाँ पे लेटेस्ट बिल्ड एंड बंडल में जाएंगे। आपके पास यहाँ पे इसका इश्यूज़ आ जाएगा कि कहाँ पे आपका क्या इश्यूज़ है, और दूसरा आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि आपके कौन से वर्जन चल रहे हैं। फिर उसके बाद आपने आना है प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में आने के बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी क्रिएट न्यू रिलीज़। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वहाँ से वो पूछेगा कि आप अपनी ऐप की जो जो फाइल है, AEB फाइल है, आप उसको अपलोड कर दो। तो हमारी अभी तक ये बनी नहीं है। जिस तरह हमारी ये बन जाती है हम जो है इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमारी बिल्ड यहाँ पे बन चुकी है। हम अपनी बिल्ड का जाके पाथ चेक करते हैं किधर है। हमने यहाँ पे अपनी बिल्ड का पाथ कॉपी किया, और जब हम यहाँ पे अपलोड करने वाली जगह पे आ जाएंगे
تو یہاں پہ آپ نے اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا پاتھ جہاں پہ آپ نے کلک کیا ہے وہاں پہ آپ کا پاتھ آ جائے گا، اور یہاں پہ آپ نے اپنی فائل کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اب یہ اپلوڈ ہوگا، اپلوڈ ہونے میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ آپ کو یہاں پہ اپلوڈ کر کے دے دے گا۔ اچھا، اور دوسری یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو اینڈرائڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سروسز چاہیے ہوں، یو آئی یو ایکس سے ریلیٹڈ چاہیے ہوں، ورڈ پریس سے چاہیے ہو، ایس او سے چاہیے ہو، ایس سی او سے چاہیے ہو، تو ہمارے پاس ہر چیز کی سروسز آپ کے پاس اویلیبل ہے، اور پراپر ایک افورڈیبل پرائس میں ہے۔ تو آپ نے کچھ بھی چیز اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، آپ کسی جگہ پہ بھی ہم سے کانٹیکٹ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر وغیرہ اور ان کے لنکس وغیرہ دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ دیکھیں اپلوڈ ہوگی، اور ٹارگیٹ اے پی آئی لیول کیا کہہ رہے ہیں 36، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے جسٹ نیچے ان کو کہہ دینا ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ، ضروری نہیں ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو، لیکن ہم یہاں پہ اپنی یاد رہنے کے لیے لکھ رہے ہیں 34 ٹو 36 کیا ہے، اور ٹارگیٹ اے پی آئی لیول، اینڈ ہم نے کیا کیا، بگ فکسنگ کی ہے، بگ فکس کی ہے، اور امپروو کی ہے پرفارمنس۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہاں پہ اس کی لوکلائزیشن وغیرہ نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہاں پہ ہمارے پاس ایک لینگویج کا آ رہا ہے۔ جو آپ کے پاس ملٹیپل ہوں گی تو یہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل لینگویجز کی آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، نیکسٹ، اور نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس یہ والی جتنی ڈیوائسیز ہیں ان ڈیوائسیز میں آپ کے پاس شو ہو جائے گی۔ پھر ہم نے کرنا ہے سیو، اور پھر آپ نے بھیج دینا ہے اس کو ریویو کے لیے۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ظاہر ہمارا یہ اولڈ کنسول اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جو نیا والا ہے ان کا تھوڑا سا پروسیس ڈفرینٹ ہے، تو اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آ جائے گی جن کا نیا ہے۔ سیم چیز یہی ہے، جس وہاں پہ آپ کے پاس ٹیسٹنگ میں آپ کو بھیجنا ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ اس کو سینڈ ریویو کے لیے بھیج دیں گے، یہ آپ کے پاس یہاں پہ سینڈ ریویو پہ چلی جائے گی۔ اب ہمارے پاس یہ چلی گئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو ان کا ٹیسٹنگ والا جن کا سین ہے، تو ٹیسٹنگ والوں کے لیے یہاں پہ یہ والی چیز آتی ہے، وہاں پہ اوپن ٹیسٹنگ، انٹرنل ٹیسٹنگ میں آ جاتا ہے، وہ ہمارے پاس ابھی فی الحال ہے نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو اکاؤنٹ میں پراپر اس کی بھی ایک پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ اور یہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ اپلیکیشن جو ہے وہ ریویو میں چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ریویو میں چلی گئی، اور جب آپ کی ریویو میں سے ختم ہو جائے گی، آپ کا ریویو کمپلیٹ ہو جائے گا، تو آپ کو یہاں پہ ابھی ہمارے پاس 2 اپلیکیشن آتی ہے، وہاں پہ وہ آپ کے پاس ایک اپلیکیشن آ جائے گی، کہہ دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے جی آپ کا یہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کر دیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ اچھی اچھی انفارمیشن اور اپڈیٹڈ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔